Assalamu alaikum badi mandinkolu ana kammailalu atol min kala mai badwa ya TV natale ka kacha anatolu alala de maroka ngataman doke kana futanna alfa badoma min keta monsieur le maire Sidia Daffé maire de Koulibantang monsieur le maire Sidia Daffé atel mu Koulibantang maire oti o Koulibantang maire Koulibantang mudulalti miyanne ko mbenyin diamo minna fanabe paka wundu wando dole kono to badingolu bal konton na bake assalamu alaikum monsieur le maire Sidia Daffé be konton na ici fam présenter no badi internatol Badouya TV. Wa alaikum salam badi madrame ngal konton folo Badouya TV ngal konton nyanyimala ngal konton ben kar nyimma min kono o kayro la o nemo la ali o yurwal na paka o banko kan ali o yurwal tul fan na do ko kan Allah ta'ala do ko ta nyami ay jam fa ken nek nden to mu Sidia Daffé lati mu kera ku nan ko lati commune Koulibantang ala yakar fantel ma kabrin juillet 2014 fo bi be bi kiti yo minto. OK, monsieur le maire Sidia Daffé tumala minge konton lafte nyinin kala Koulibantang biri wati jumala keta communauté. Koulibantang amunu communauté rurale kabiri 1979 am communauté rurale et commune Sénégal la politique ko acte 3 de la décentralisation ça biri wonata ko communalisation intégrale donc banko kan communauté rurale mantala glato 5 parce que nata jibil ko dunia fan kon communauté rurale be Sénégal damale yara fan donc say ka fal commune donc juillet 2014 onim bitema commune créé ta wol donc en kabine 5 commune Sénégal mu moy betu mu ka communauté rurale fo say ka fal commune juillet 2014 la commune créé 1979 gemunu communauté rurale bari tel mu je maire folot tel mu je maire folot bari keta communauté oui keta communauté rurale ti PCL le tam le président communauté rurale le tam te jamal et al natante dema de kabine acte 3 nat dol nar ke follow maire ol ti jitu dol les maire a commencé dire était parti jima était parti au pouvoir parce que manque politicien bati dol to ya nga politique commencé ni APR la nak voilà na fonction mu 40 lolati 40 rodi be 40 lola na sate fanto même kera ko ndati donc kabini politique nata dunta kono ala en so sabu ni malaje fo lafta ke nyami ala banko kalfam keta mero ti jeto o musansu balti nak ye kanto APR mamme ye politiko commencé APR ye candidat ya gagné chance au budget mais ani APR nyaato ngo fanan ajiba fanan kedo la nyam parce que fa parti o créé amamme aketa banko be nyaato ngoti baraw meta politiko la biril landin sawana jam la kwar parti o non tol fana man funti nin satan mo lambe politicien bal kono bari ngatra politiko la le parce que kabine 2000 nga commencé ka voter 2000 élection 2000 ab Diouf la boy wato o élection ko non voter da be bureau de vote et puis o fana bonna seju be karana seju mo nata kera ko na bureau to ngata bureau to superviseur donc faut aller voter ta wol nyama nga politique wol dunta ko non nyama 2012 makina ke présente et puis 2012 campagne fana nga ka nyama le faut aller ndema lafta nyami ça be makira présidente 2012 élection locale on taraka élection locale fana PDS le be ngi to bankoka donc na paka PDS le tata de la beto presque la beto al natan dema PDS ma fait sembo ma war mais sembo wartal ala len tol dema nata banko gagné sambil banko gagné ta tol fana commune kono conseil tan nane katala na commune na tol bul parce que conseil ka soto banko la mola sialti ni min mo siata baake ila conseil ka siawol nyama tol mo wil temps no be daminto e mayna tam la conseiller tan nane donc tol conseil tan nano nata nga voter ali PDS boy nga présenté nga PDS boy no fokaba no conseil tan nano le nata mero tombo donc o tombo ndro ale mblaw kono e na conseil be ma koy banku din be ma koy fo ale natan ke mbi damto bi alhamdulillah yo monsieur le maire Sidia kabo 1960 la Sénégal ya fan soto sango minna ko indépendance o ina suki bila pa kawlo wundu wando be ko min wor ko rantije
habi ibebe dibo kono soko jio ite muna jewo kono ite la commentaire si muna fono banko dingol la miroto. C'est vrai, à Colère Bakel, parce qu'il faut en bas, il faut 1960, mais 2021 encore. Aussi à Bakel, Sangi Taon Rolani, il y a le bout. Aussi à Bakel, 1960, Sénégal, la France, on est Saint-Éma, pour 2021. Ni banque d'immigrants, fin de sorte. Donc il y a le problème bien. Alors le problème, il faut à Colère Bakel, parce que Sénégal, banque, en France, sur Bakel, Nyama, na lafta fen do la ñami parce que ne courant jibe courant kabil nu na ko leer bakel ma sa kunda bul onak o be ngolon nun no ma fa nga ma seyu da male courant sot anata marsa su ñol ata satel do fo anata kaf mais sen ya jibe 2012 fana ni bitema courant nata sembe balal courant akafta bakel 2012 ni sentema et puis an kabi maki jamano la anim binte onim bite ma kurambe kafulunde ko manke mo ile ki oto wala tine no mbe statistical li lafta ngi bi la kuran na kafo parce que maki jamano ye munofo horizon 2035 électrification universelle universelle wala banko be donc 2035 wala Sénégal la politique oti ya amra no sira banko janto motar la jami man courant soto donc au final obi la PSE konol plan Sénégal émergent konol ODD il fana be kono je nyama et puis kata o slow min nata nyama e bo slow kanne tol napaka o to nyalo ko amum ko le abaleti parce que nten ko le fo mole ko ka courant soto amanke kuninti ka courant soto amanke tubabu kundan kayati courant mu femintin kam min jiola nyami courant fana yanda tarlam bulo la nyama parce que bi dunya abdam de ko 21e siècle sanji keme mo nin kilim bol kono tay dunya jamalo donc um sanji jamalti 1960 ni bitema ba ni no la ma soto mais ala ben de malal parce que chance changement min binal nyaabe kan nun na fen dol tije sey fele woli bol kelaje niaji be arrondissement de Diendé albe daminto sate juma bani haute tension tamital OMVG wala mota atamital ay to la ba anata na bakol ay bani tamita 40 bal abe fayla fo Guinée Bissau kon ndo fanna communauté kol da sorti yoto courant do fana botol o fana haute tension net o tamita fo simbandi brasso habital fo Ziguinchor donc o projet minti ibe quel projet sous-régional oti Sénégal da matante oti donc o kamala ni tate sorti yol be soto courant binala banko be kanetu parce que ibe ni kitom do folo e man adapté pour ménage pour foyer e manque moyen tension di folo ibe sorti yol be funtandi la après courant be jilal mais tol mbe korontori ngenta fulal sol tan yinala to yalo 1960 ni bité mum til jamalti san jamal le bota ko foi tata donc ni wol an kabi mbo façon kilimba man changer a manqué man sakunda la fi baliati de nin diam to do bi kan ta me parti au pouvoir mais man sakunda la fi baliati je mol min beñi ndro la e bakan amam me bak kununko électrification pour Pakao en avant ngi recevoir jantole Abdou Khadri Silla wala ni nata jeyto na commune mol bijele commune Sakar mol bijele commune Dian Malar bijele commune Diannaba bijele commune Same Kanta bijele ainsi de suite donc wol bil nata ngol kata et puis tol fana na sateto na commune kon ça groupement bijele ka fa Nouvicom nouvelle vision de Kolibantan pour Kolibantan betala nyami tanya Nouvicom nouvelle vision de Kolibantan. Wole ni Pakao en avant coalisé. Et que groupement ba kilinti et intérêt kilim ba ni Pakao bankoka. Intérêt kilim munati follow parce que kunun ko bilni ka taadi yan. Ko Abdou Khadir Silangolele altol kamin ka taani to kamin ka ta mankili yak parce que ntel lafta mun follow la silo commune Kolibantan silo mantrambul ngol tandila bol kelo la ba kelo kan ala biantan de malal parce que an ka ba ma ke kuti min de commencer la sayna yo altol dun ko courant ko wolmu alla sola foloti ko n'empêche comme altol les siat si be ñin ngey kaf ñoma ngey samba yent uftan la daminto ntol ba ñin lam faye altol fan ka ñin al faye ku kilu no keta groupement jama ba kam nga fu ma sakunda mi aba la mo la ba fu ñil dun merol kay fo ñile
fonni ke la groupement ka foyi ke bal la groupement ka foyi satil ka foyi dal beto ñin ay solal ba la solan ku balam wala ko say molbe démarche o ñami nun na o manke parce que nun nan ka silo le mira ka bu Carrefour Ndiaye ka ta kolda al natan de ma o banta donc ça be silo ñinka lafta courant les sotoje courant kana dans silo ñinka ay dun satel en profondeur man sakunda ko universel a laftola o kela 2035 lat mais 2021 no kon 21 o jam fata ba o jam fatale min yan ko ma wulu courant kon nol ko be 35 batola voilà o jam fatale mais albe nyimminna une communication be bekeri sensibilisation be bekeri o be courant sable na pakawol nta nga folde o nak inshallah rabbi parce que alka ñin ñami merol fan ka ñin wala ñam donc et puis albe ku kil na mal kon bebe ku kil na donc na pakawbe dahala ñami courant na fanal donc inshallah rabbi o abi sotlale fen dol bije commune tol position de lola 500 ko ale ngayinake ngayina fo ibe enke la nyele parce que position de diamo ko le mo katra bato la wolte ni fen do fo 500 amantre yake ba atale ñu loli si kumpa bo yemi fo bari si fa ngalon no yala mo fana ni be molie banko molie tambindi ibe inyato ye bulo ni singo keti ibe katakula a ñantal fana kumpa bori taral tema kumpo e bal tema e ko mbe kiti karle mbe ñinatu ko la sonia o be alal bulu ani ka dani min bulu bari itela dano ani la katanko iso fono banko molele voilà ntela dano ngol fantandi kunun ko min natam feje katala jam ko min kata courant ko woti comme courant ko be dendo la folo ngaslo bla folo mais courant ko wonte la lettre min nga adressé min marta courant le ka fal Azer Senelec ani la entreprise d'objet ka fa Mina wala be to la Casamance place wala be Sénégal fa bi fa ni Azer dobi diamola chef lieu de communal inshallah il va commencer le col électrifié ntela département parce que département de Goudomp Mbol kon min keta Kolibantante min keta Ñangati bi Sénégal kon et na département de Goudomp kono ñu fulol da malé man courant soto Kolibantante commune Ñanga commune alors que Ñanga courant bota Kolda tamita Ñanga saté kono adun courant te tanaf yo bi ni Azer be diamola je ni modo be diamola je mo kende balti je ko ni chef lieu de communal yolle ke follow priorité andu ngalo bo mankin tol damati o be jende arrondissement fana kono dum mi jende arrondissement fana e bitar la wala nyama jeto donc ni wo keta dum ni naati ko be chef lieu de communal folo kala courant sambal na wol ya di saté do bobal itamata saté do fana bobal ba fa janga ngadi saté bela ha kan je saté bela saté ma jam fanyola ibe mu solan kolti et puis saté balle muti donc ngamiran tol bo kono ni be démarche jamalal ala ben demala jel mais malla fala e jam fa baake momo ila jamano ikala fi ku kendo na be kala ay ko la no dol fana yake fana ku kendo do ken tol maminke voilà parce que banko yan talon nyam nim tol ngake danta damintu min tutaje min natol fana yake ta ainsi de suite et puis courant ten na demando nga la jamal mal nga ñun be foy Azer na demando bi jël Azer wala électrification rurale wala martala Senelec régional obe Casamance beta be Ziguinchor dum fana na ko bi jël na fo ko mol bi jël ni kil 500 ye fo ya fo e ba jël machine ol ñin ka e ko yebe mun tol ni saté fo tak e be dal tan dilal min be la programme ko saté car commune car ñin saté car e ben na programme ko mais an ka bi man pare ka futa je folo parce que man sakunda la ko am katariya nak to yala am katariya parce que des fois ko du ko katariya financement ko do bi fana kale dol katariya to le yalo donc wala mun na ko tiye mais ngalon ne e nka nyimmin kete alka nyimmin kete nyam ni communication min biir man sabalo nal ni isol talal ñim fañ betiatal ngatara dilato dam to jebe dibir ken nek ya di dal bebe dibir ñul to yaay be solaron kuran ay kal tor sol malanka mais comme alta do ko ken la kuran ko mola fali tra dilato dam limer ken do bi mais ni yaay ka tor sol mala iko be mero ñin kala kuran min mero ka tor sol mala kunna iba fa ñun to yaay mero fa e be la fel ngalal o ta betiatal mais dol kan tamira émission ke dibi bal voilà di bokon kan ta non pourquoi mero ta si limero ko ta ka be kuran danil souvent ni aji be ama o bi yele bari fana be dia mo la
min koto damen to courant man lumière man mala nte fem fono la mol talo na jimala kadiamo yo adum alfa min be koyte abe ku kende tamula banko maroka a funtita dawda mol nyanta suute la mol konole parfait yo wo fana bi jele bar sa intolga kisi rolto jamaay min foy ko pakaw intol mental emergence o kono katu banko mi yanno ko courantiji gitiji l'hôpital kende tiji o ton tol data emergence o kono folo ete o je nyaadile en tant que maire mi yanno pakaw fana il parti au pouvoir e bolto non ni ko émergence o mbafala drame o sem worta bakal ni ko tako parce que émergence o ala fanal siara bakal parce que ni tata jaralo falan be sain couverture maladie universelle ça wol be keri CMI couverture maladie universelle donc déjà auton émergence agel émergence o fotata pagawle parce que Sédhiou centre hospitalier min bi centre hôpital bala be Sédhiou hôpital sous région bes nano jël Guinée Conakry Guinée Bissau Mali bes nano Sédhiou alhamdulillah alors Sédhiou min population min soto o kayenta hôpital ba ñom man donc hôpital mbije bi o kayenta mal folo donc wol émergence soto parce que poste santé wol les 4 communes commune poste santé bi jël ntola alla département ko arrondissement de Diendé parce que quand il s'atteint be fo ngamre be poste santé bi avec commune sa kara bi jël ou de kara bi jël Jannaba Mala bi jël voilà Kolibantan ko bi jël bara symbole ma wara voilà wol be bi jël yalla bota gel do ko kolé bulle do ko kolé ate bulle ko borti ge ku jama manke ta jël wa ntol be jël to non ika borol sotol borol canal seulement poste santé yanta borol mi sotla wala canal feje parce que poste santé du jaral do bije yanta dama manke ta jele nin kombe du naje fan asi émission messi warant sembo warandi mais ge do bije to hanni sa sata pour que mo évacuer fan problème olom te ni satel mimbe suulo kono kato ko ni hajube pakaw bede kan sate mansia wala kon sate la siata te wulo kan satel fana be situation bije silo tije e janni be futala communal to aka kolea inata futo to fana yena évacuation aka kolea woto ma fon la albulo da sata je du monde aliyedu fenkel nak bara da sata do monde sa futo ma fan commune na la symbole dan wala la xarje dan ntela commune enclavé ta commune beti Kolibantang wese mais commune Kolibantang ambulance kutol bentebul 2016 ambulance ni nan mambo ngako mal soto abena commune ani muso tingoya ma sate juma chauffeur yi ba kil la ta muso nyinta am ko transport ojo ena wulu poste santé nga carburant di poste santé la ko ni muso kono yama alta urgence ali asambana ni iba transférer la yanta référent asambal fu Kolda la wala fu Sédhiou ya continuer di jeto kon commune Kolibantang mobo wulo tara o taran ni muso suto o tilia kono yama ambulance o min kata kama abuka essence o ikata kama na gratuit ma ya samana hôpital o tejeto mairie le essence o ta ngalandi poste santé ne ICP yinka wala ila président nan tatala évacuer la Sédhiou wala ko ni Sédhiou fanam ba sambalal ofna carburant di la ko kana mo jondo la mais ni tat foye fansot kayro kon o ni o sewotal wato e be fam mako la iko salim mako alin sama fonna sateto isendi nya parce que mo kayra ko moti o mi fonti mais pour ibinalo wato min parce que ngalon ne ite fan sawo alhamdulillah ngamoy dimanche tambela ala ya ki alnimman sa sitale merol be nata mul bota Casamance yalnimman sa sita bari tol paka ngol be compare ilafta lon na fo alien na kibaro fayla ban courant la fanna la ningio effectivement dimanche tambela paka communal be le nata jant mais communal min be APR wala la maire ol nata donc parce que président Solala à la mouvement à la coalition là donc brin nata dum opposition data kon
parce que nga rien d'autre que opposition Sénégal maire be rien d'autre que le 11 association des maires du Sénégal le 11 wol ne emploi min be kala funding kala ndo ko akata jetu fana mais sanjindo président natna sola c'est du région responsable le donc responsable be natale parce que commune mo saba donc natan kata nim président et puis kata ni nimba kala kata département fanal commune département sabal bi bunkili Sédhiou Goudomp voilà diamo Goudomp le fallait commencer et quand le président natal vient pour alna kata parce que mo ni la dimbal ni ta wadu alka kata almay na fama la ñoma wato wat donc kata kono et alla kole akol albe le tandela nga jibe solution keno je nyaadil donc président fanana ya maro minta fana atandal donc ngolle kata je wol dum fana kuma kende balle faraje ala yalon kila yalon na solanko wodam male fotajeto parce que nga fo tolle folo diam na département Goudomp tol bil na mol diamata mo sabal diamata na tol tola wol ntela ma fan na min folo mu solanko ti silo lam courant ani jiomi kaf donc wol e betal en compte ko paka on kol ibe solari minna paka o jama fan jio tiye robne forage min biye mansia amesi ani forage ol minsi sati jamata mam marché voilà parce que ko neolo botaje hani mais mbe kito mun nsafo no forage be ka marché ntel la arrondissement de Karantaba bi forage kilti yemi mun ka marché min tolla pakao ma fon la na sakar commune forage ol min bidé mam marché tolla sati Dar Salam e min singe ama marché sati dolbe na ma fon la ama marché ya kuma ko ni président Madiel ko forage ol nyanta kafla nyami mais ça parce que au fort jiwa munta ya dundi privé do kono donc o fannal o le ka gérer c'est mol kana fo jiwa parce que jiwa mo la fem belt nana nata be so la jiwa folo nim bitala be so la jiwa folo donc jiwa abe commencement tole abe labandulato o vraiment o kamala to la arrondissement konde bi forage mi mantal marché parce que na commune forage fla bi koli bantan ani kera ko ndani jare wala nak wala ka marché sen wato wati mo la sol ko ni bebi jël ça ya exiger le fan compteur 4 mo mobile donc e jio min consommer ibo la jol comme abi janyami abe pakao fa wala yo o fanal ngamira o manque problème doti min keta silo fananti silo na diam lal be atandi silo be sola ran nyami nte comment to la don ni be dunna aliou sanelo barajo atinyatale mais alka nyin diamo minki anin kam danro minki 2018 ma sayat adani la betiyata 2018 et silo dara goudron be nyam niveau la fafta makasate bala fata mi fo 40 ba ko dum ngay sensibilisation minki ngay nayin ko ya min tandi ngolle fo ma seconda natalo nga photo dol tandi la 2018 tol ka berol ta anin camion ni bi nga nan ko beslo dal silo dum mom ko dal no iblo la o manke mo ko commune Kolibantan ni commune Jannaba tol le dum to ko mo nakeba almani man ka farkala min ka Jannaba melo ta balu to punto abbalul ntel na ngam blodu nyobul ko barrage na tiata altiata tolle amantiya do min be Dakar tol min na paka ojanto abtiya tolle nga fem bonni na mairie nga investissement ki afana ya ko nyam ali swan nata mako alma jola barajo afana mako fento jeto nka camion ta kata jokunda carrière ki fandi berola fandi ke be ka buna o ma fanda be nka ti yanjel ma fandi nga fandi nyam serum fana afala ay kunto commencer et puis ay kunto heurem na tak nga mol informé ay image dolbe mbul après si tandi le benyami wol dum fana ajerut nar la ay je et man chance sur bak ma sekunda la lol ankabi parce que ntol ka bo bannière kata fa sare yo ba jega anyanta kala goudron la akube ma sekunda bulle et puis avec elle et étudiol be validé 2019 donc 2019 bra validé décembre dunta 2020 kon rek mars corona nata bar monsieur le maire banco ala nyatota silolomu courant gio ni wol fota je habe abe komale te ni ajube ntolle commune o dasa tabakele so ko itebe damin to ma fon ge enclave mo sa fala be paka o belam un commune mengome i dasa tolale parce que nimbi tilo nka foko wobe programme lo kono ha bi wo manke
te jamma fon la hani sate ndingol goudron la ke sambaje goudron dol be ni wula kon satel do sa so sareto le kaboro ka voilà ça mun akole atale te atole pouvoir o kole ata bakal c'est fennement te akole ata mbulle mais ko la big abekelal parce que natara la Kenya la seju sate kono bi min be seju sanji sey commande otije obeje o ko ere sanji sey commande o mantar seju de bi seju pavel be siarin sila lu kan sati ba fan kon amanke goudron da mat nuna seju ka sila bakin da mal ya bant wala finta ni na de ka fa seju poussière mais bi seju poussière mantar je yo et puis ndol fanan du ngaf minalo nya marsa sun jibe yadda ibe ponkele je aslo funda atriata alhamdulillah donc ndol fanna pakaw doku baben tolle bulu kaw ko atal tol be solo min kono nyame ngallo nyame min dol man taro voilà dol bata min kono dol to kono mais c'est sûr que albe nyimmin na nim be ka nyimminke wol be bondi la je donc damal sim bonni je nga nay doléance on ki tandi nyaaton ko la min si keno voke tento kay jaye wala katu ko yenyi minu itandina le trol me itandina sanse bota nyin le nyin min fola ko yeki ya rusiol ya décharge le itandina le donc kono alhamdulillah o fonda mamu kubati mbolo batola merol parce que hadama de si c'est la tarabu kalon bari fana ni ka piti fana mol kal ne si c'est le munyinti a batata mol bulle yo betiata e min fo mol a betiata bar sain intercommunalité mi yalon nako atulia fo num pakaw wala munyinti communal da malial bulol di nyola fo sembe si soto ka nyo fasa mo manna ko mo moy koti yalla albe tembe jimale adali a folno si intercommunalité be borokan ne yalla nga fal tol communal yalon territoire communal tolla danta barrage donc ibin tolle département de Goudomp-la yon to nin 40 ba 40 mero nice nyafla bekele document ben tol bele mem kilinti so lan kilim ben bul jeto mais 40 ba wol sate jamaay courant sorol mais sate kilinti yes la kende daminto donc sila fannala nin 40 ba commune be nimbe kol banta wol be 40 ba silol fannala bebe so lan kilin jiyo la fannala mbebe solankil 40 dirol fannal mbebe solankil daral la fannal solankil no fondinkel la fannal solankil no donc o kayto bembul o kayto ni nimba di la partenaire ba fla voilà il isiminke no ajibe be mbe soldayna donc e o ma fan dum fan ngalon abitar la jele certainement do biye ni numéro manka tay talon wala comme at kayto bebul do fotale parce que juste convention mi ka signer lafta atul la ma fon la lafta jelo na parce que ita atul taram dal be pakaw kon alla taram dolbe ka suna kon adunya jube 40 ba fa suna mu nyaawnya mol fan ka fa le pakaw kon donc baka mu de la balde wala tin nabi min bija wala bijam kuran kilingol bembela wala na ninni sida fokay nyinin ka min moy jam ka moy fana ya foy ba kan ba donc ay min fo alhamdulillah bari nka fond fulale balbul min keta fond de dotation te anin fond de concours est-ce que isa jaba kese woto no do balele ya moy kat ya lo muno mo kat ko ika ko la moyle bari malon diamo siata kay au fond flol mom amanke fendi min compliqué masakunda comme nga fa yama ka fendi bankola population kamal isiata nyami ila ko dol ka siya wala nyam ikanyanta nyami fendi do ka kanya wala nyam fond de dotation wal folo kana mole masakunda ko folo di mol au fond de dotation o fonctionnement mati alla do ko nyabi sonela nyami mero nala cabinet B ibe la kodo 4 volt donc mero ke jo volt ila do kulal ka jo volt donc al nyanta min ke la classe école parce que sango san e ka budget sotle fond de dotation école ta e joran san yedi école sango san ka fond de dotation tale e fendi funding ke la kata dan fol ila ka min ke et hôpital fana ka di lo nyam poste santé pardon poste santé min bi ka borol fana san ya di la donc ko kel sango san na fonctionner donc carte din flo be kono ka kel yo fond de concours wo mu investissement nati wo ka fa le be fenne ke la 500 mol be yaaje
wol investissement ibe bunde lola je classe bundom ban case de santé lom ban ibe terrain de clôture le ban ibe terrain poto le sandaye do ku je ban ibe cantine lola ban ibe marché le créer la ban wala mu fond de concours donc fond de concours au cas que fonctionnement mais fond de dotation fond de concours wala mu investissement pardon alka investissement ko fond de dotation wala mala fonctionnement voilà alla jorol ana alla bureau jorandol voilà le pôle ya du vento la ma fond la et communal ni jam fatatale et na mo sai a jomansia to la ma fond la est-ce que manque kolia kutal bulu alla banco sans alla communal le fonctionnement quoi. Effectivement on femme mo kolia bati parce que il n'a pas kawlo nyami ni koy moye na mojo amajo it fenke no la et puis communal fanandu fond propre man mindina nyanta o sotla ndol mu ko sotla parce que nyanta sotla na ma jole la nyanta sotla nyin boutique le la nyanta sotla nyin caro min kana nyin camion min kana nyanta sotla wole mais dans mal les billets itara mo fait et puis aman si ada yent min jole mini ikafa minimum fiscal MF4 taxe minimum fiscal kemeni mois iko moy kemeni mois kabo tan mo sangi tan nan kata fa sangi tan wor kungoku mais ni afa moy ya ba fa dol camera ni ngajo nyin dolle na fata nyin tolle je wala e camera lo nyama et puis jamal majo ntel communauté ngol tono mini yajo aman siade sanji ngayin sanjo mi bekiji na communauté mini yajo aman sia parce que otumo atinal nu parce que kunda lafta alcalol qui est responsabilisé parce que alcalol Charles Valle katre kun akoy pour que il a fonctionnement betia il est responsabilisé mais momo pour kayto nyin soro faut taxo nyin jo wa kamala kilo boka alcalol be ajo ma fanal oui parce que kawa ninga njo san yo kayto nyin anta soro mais man sangi nata jibela na siale satel kambe mbali abina set la dol parce que alkal kunda dol ikatra nyami ani dol kala fala nyam ko nyam voilà ka satel do jël alkal dol bi je man la fala alkal yalla voilà ou bien ni be ko bakel parce que tambelaro o alkal tal fuké jo man salafto tallo du ko ko mais bra jibe ay problème de jël falo anatna reculer abe analyse o kala je donc wala atina muka fin so taxe so man sa kamin dintal ko da mala soto tax fenne mun kana na communauté andu sa soto nole sa ko nol auto bitam la yadda tol bi carrière mi bembul min ka banko bi wolle ka taxo joñ donc wal da male ka taxo jo mais à part ça mom auto bitam la comme biskil na ben tol la arrondissement ko min ka tan Dakar Casamance til signa fla lokun ko karo dol bi satel fan dol ka tan na ka lolu ko dimanche voilà wol fanandu mais ngalon ne man sakunda be renforcement nal aka capacitation gel ka amta ka mol former ako konal pour sama kamale yanta ko do jola nyami aka na ke bul forcer parce que an ka bin nunna mol kamera na ma jo man sabina le kan forcer bi na mo jola ni ma jo defendo fol man sam ko ke mol mais aki kacandile ke kacandi fu fa ya comprendre ni na droit le minti ya fa ya fa nyanta en jola an man sama fonni parce que momo be do ko la fonctionnaire em ka fo me ka bonila ko ko donc car fa be sile ba gel taxo min couper de l'art voilà mais indol mun ka fa mantar masala do kula a jobe ko yalla bulle dol ka trawal nyama mais ainsi de suite mais ngalon wat binasila be sonnal ka jo ok mas el maire barka bake ici sarodi badingola voilà kacha atla ko ta diata mbal konton bake an kami Badua TV ngala une plateforme nga konton bake alla indo ko nya comme alia fole pakaw ko en commune biye al lafta al nila nyaton ko kacha vraiment o ku kende balet mais al kana dan nyaton ko damal mais rôle damal il a funding kel fana nal si la responsable parce que nga fole comme groupement biye pakaw an navambe tarandoro nouvi kombe tarandoro wol ko be ke kilinti pour pakaw damal nyato ibe courant kelal dol fan ben courant kelal ibe sla ko kacala dol fan ben sla ko kacala donc nin tol be ka oke al tol fan ka funtan jamanu ka fu he yar fanyul ikamin fu paka wol be kere donc o batinal mol be la fila ko la et puis o ben na nyaato tamil laftala o ba triandil la
ngal tentu ngal jayi e vraiment aller déplacement min ke fukana fuka futa majanto ndo yata ka nyinin ka ifan ko ntel banko nyaton ko e alnato al solta min ma renseignement ngamra ngamin di yalla o yalla wasale voilà et puis nalta tan kaf ñol fanan kan wolbe min fandi lol be sialante ta ngolon parce que be siata je ma fandol amunta pakaw ne ala ajibe o kole ako nte na male balanto lo ma fan fu nyanga butu nyanga matro pakaw ko voilà mais yimma fan janna balam udukalam janna malalam sakarlam same kantalam donc wol be ko ya kilne bol fanam bul nal nata lol fanan katiani la mais wol be information mi dila ko wol be sialante tati et puis al be solution sotla nin dole ala moy baf wala ngani mi lam wol mero ni no fenke ni no wala sa la ngajibe nga kaf ñoma nga plateforme ko istano masakundal commencer na solan ko ali fero kay dada andum ab dadalal masa kilo be nyimbe kan kan nyimbe fo jang nte ikaytol bebe mbulet to la kaytol yanta fatal daminto ifta da jele et puis min nyanta na kuma fal comme ngay dimanche tamblam fo limna président mo le recevoir mo lol fana fo bakel et akoliatal ka banko dada parce que comme tol fan momo kaf merol benkel mero mu kana min keno wol ka siya parce que man say min di merol akoy ñin nek aka fo yanta kel daminto voilà e classe bullo e hôpital e case santé betian e poste santé betian iso le keno mais te fendo keno ka fasilo parce que sila kini an banque wulem million temps asil kilomètre kini c'est pas grave ka budget mi soto to keno na cotisation ta keno mais na sensibilisation alben mako la nyaming parce que alkan tolle mako nak oui momin nata ko ngal kacha ila banko la nyata he oui mako bakel wala nan tal tentuno la al damal bal al jola alben nyimina alma nyata kala jeto na foku molu alme kala ke kuti min be kala e ke kutariote vraiment ngal remercier baake Gabriela reporter foi fon e drame ngal remercier ngal tentu na faale ala baraka baake merci ok badingolo nina munun nakachati bi nata kafuta monsieur le maire Sidia Daffé minketa maire Kolibantanti kana futa kakacha anate ala alfaya kan ate miyan ko ate be marali wo bankola nata kacha kende sota bulje kuma bete alhamdulillah mba danna jannato benna caméraman kontonna Imam Bari ani réalisateur Yaay Fili Diop et général Ibrahima Badoua Dramé wala ñing kacha chali ala baraka bake fosilado Badoua ya TV merci.